السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم صلاح الدين بن عمر في فيديو جديد حول التواء الكاحل les entorses de cheville. تابعونا. شكون فينا ما راحش معرض في حياته اليومية لهذا الإصابة؟ طريقة محفرة، درجة ما نشوفوهاش، في الرياضة كذلك، كرة القدم، كرة السلة، وممارسة هواية الجري في مسار غير مستوي. إذا اليوم بإذن الله راح نتعرفوا على هذه الإصابة، أنواعها، أسبابها، كيفاش نعالجوها، كيفاش نتفاداوها بإذن الله. ولكن قبل ذلك راح نديروا ان رابر اناتوميك على لا cheville. La cheville, ou bien le cou du pied, est l'articulation qui relie la jambe et le pied. La jambe متكونة من tibia et le péroné, et le pied متكون من tarse postérieur, tarse antérieur et les métatarses et les orteils. La cheville est composée de l'épiphyse inférieure du tibia, c'est la malléole interne, et le plafond, et la malléole externe اللي هي l'épiphyse inférieure du péroné. يكون لنا la mortaise tibio-fibulaire اللي تكون en articulation avec le talus l'astragal في التسمية القديمة. La talocrurale est l'articulation principale de la cheville. C'est une articulation trochléenne, تعطينا un seul mouvement, un seul degré de liberté, c'est le plan sagittal. تمدنا la flexion plantaire لتحت et la flexion dorsale للفوق. L'articulation tibio-fibulaire inférieure ou bien la syndesmose. هاد l'articulation يتجاهلوها كثير من الأطباء في التشخيص وهي مصدر عديد من الآلام والعديد من الإصابات. في la cheville عندنا plusieurs moyens يدخلوا في la stabilité تاعها. عندنا des ligaments et des tendons. كيما في la face latérale على البرة عندنا 3 faisceaux. عندنا le talofibulaire antérieur et postérieur et le calcanéofibulaire au milieu. وعندنا 4 loges musculaires ثاني اللي هما la loge postérieure, le postérieur profonde et la face antérieure et la face latérale. Et le système ligamentaire médial. On a fait plusieurs ligaments. Maintenant, le ligament médial de la cheville il fait plusieurs faisceaux. On a la partie tibio-talaire postérieure et antérieure, le tibio-naviculaire et le tibio-calcanien. L'articulation sous-talienne. Il y a plusieurs ligaments. Le ligament talo-calcanien postérieur, talo-calcanien latéral et les ligaments interosseux talo-calcaniens. On a d'autres articulations. Il y a l'articulation de Chopard, le tarse postérieur, tarse antérieur, et l'isfranc, le tarse antérieur et les métatarses. Le rôle de la cheville, c'est un rôle très important, puisque tu fais 100% le poids du corps. On a le rôle d'amortissement, les souffles, les appuis et tout. نجوزو دركا الميكانيزم ليزيونيل في les entorses. عندنا généralement ثلاثة: latéral, médial et lésion de la syndesmose. Latéral par inversion, médial par éversion, lésion de la syndesmose par une dorsiflexion forcée. L'entorse de cheville كيفاش حتى تصرالنا كيكون ان ديباسمون دي كاباسيتي فيزيولوجيك، يعني الليغامون هذاك ما يقدرش يتحمل اكثر من طاقته، يعني عنده مسافه يتمدد فيها مسافه معينه. الا صرات اكزاجيراسيون راه يصرالو دي كومبليكاسيون، يعطينا لونتورس دو شوفي. و لونتورس لا بلي سوفون اتين سي بار انفيرسيون تاع لو ليغامون talofibulaire antérieur في لا فاس لاتيرال. Les lésions, عندهم des classifications. C'est entorse bénigne, grade 1, تمدد فقط. Grade 2, entorse moyenne de gravité, يعني lésion partielle تاع le ligament ou la capsule. Et grade 3, c'est une entorse grave. تصرالنا lésion totale تاع هذاك le ligament ou تاع 2 ligaments plus la capsule. Il y a d'autres classifications pour les entorses.
تصرالنا اون انتورس دو شوفي ماشي معناها نروحو ديريكتومون نديرو راديو. عندنا دي كريتير عيطولهم لي كريتير دوتاوا اللي يليميتي لا راديولوجي. C'est l'âge inférieur à 18 ans ou bien supérieur à 55 ans. ولا كيكون عندنا وجع في une zone bien précise كيما لي دو ماليول ولا في النافيكولار في لافون بيي ولا في لي ميتاتارس. Après ما تصرالنا une entorse de cheville, faut pas paniquer, mais juste نديرو دي moyens éviter علينا plusieurs complications اللي هما grec ولا رايس. glaçage, repos, élévation et compression. ونتمشاو avec بيكي le temps اللي نشوفو un avis médical. بعد ما نديرو التشخيص العلاج راح يكون على حساب نوع الإصابة. في une entorse bénigne راح تلحقنا حتى ل 21 jours و la reprise راح تكون avec élastoplaste. الgrade 2 moyenne de gravité راح تلحقنا بين 30 45 يوم. 10 أيام en décharge, marche avec béquille, attelle si possible. On bat après les 10 jours, راح تكون remise en charge avec la rééducation bien sûr. Stade 3 راح تاخذ لنا شويه وقت تلحق حتى 2 mois de rééducation et tout, l'immobilisation entre 2 à 3 semaines avec des anti-inflammatoires, avec un traitement plus la rééducation ou ما نساوش des examens complémentaires en cas de complications. C'est un bilan pour les kinésithérapeutes pour le suivi de leurs patients en cas d'entorse de cheville. Examen complémentaire. كنا شفنا la radio avec les critères d'Ottawa, l'échographie en cas le médecin تاعنا شك في une lésion تاع les parties molles ولا pour le suivi, le scanner ولا l'IRM إلا كانت lésion في الكارتيلاج ولا osteochondral. يكون عندنا une cheville instable ولا une lésion importante تقدر تلحق حتى la chirurgie l'entorse de cheville par la technique de l'embopériostie. هاد la technique صعيبة بزاف باسكو فيها بزاف حسابات tout pour faire le tunnel. تكون avec le remplacement des faisceaux antérieurs et moyens par un l'embopériostie de la fibula. Pour les autres entorses de cheville راح يكون le même traitement كيما la lésion latérale. برك ياخذ لنا شويه وقت بارابور ليها. l'entorse grave يقدر يكونوا معها des lésions associées منها les entorses de l'articulation de Chopard ولا يتقطع le tendon d'Achille ou bien des luxations des tendons fibulaires ou la fracture d'astragale, calcaneum ou la malléolaire. هنايا نمد لكم un exemple تاع une luxation de cheville. La reprise ما راحش تكون من زي راسنا puisque une reprise assez rapide راح يكون le risque de récidive وترجع la blessure من جديد. Donc عندنا des critères نتبعوهم. Sur l'échelle EVA تكون 0 la douleur, mesure centimétrique bimalléolaire symétrique, mobilité symétrique et fonction retrouvée, montée descente des escaliers, la pente, terrain inégal ou bien d'autres par rapport à la discipline de chaque patient ou bien de chaque athlète.
ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وديتوا نظره عامه حول لي زونتورس دو شوفي. نبقى لينا نقول لكم غير سلام، نتلاقاو في فيديو واحده اخرى باذن الله.